Orain dela mende bat Enmorostan zendu zen. Lehen gerla mundiala bukatu eta berehala. Parisen hil zen hain maite zituen kanbo eta Arnagatik. Urrun Arnaga bere bake lekoa eta hain segur inspirazio iturburua. Horregaitikan gaur txirritak luma hartzen du Enmorostan idazle ospetsua eta herrikoia aipatzeko eta nolaz ez deskubri dezagun Arnaga parkea. Plazer dut beraz hemen izaitea zuen eremuan zeren eta baratzea, parkea, barazainen eremua beita. Enmorostandek zinez nahi izan zuen Arnaga sortu egin hemen. Baina nola eta zergaitik gintzen beraz Parisetik kanborat? Erizen bularetik. Eta bazuen lagun bat, mihiku bat, profesor Grancher, ari esker ginda kanborat. Sendatzeko eta pausatzeko ere. Baina, sendatuta, ez zuen gehiago itzulina ipaixerat. Hemengo tranquiltasuna, goxotasuna, airea, eta hemen jende guti, ez zuen ezautzen, neo-kasik ez zuen ezautzen, Enmorostan. Eta gero, erabakitzen du, hemen egoitia. Eta lur bat erosiko du hemen, 1902. Deituko du Albert Turner planok egiteko, etxearena eta bi batzena. Baina, erran, berak marazki batzu inazituen jadanik, bazakin zer egin. Nola egin etxea barnea eta baratzeak ere. 1903 sei arte inen dute etxea eta bi baratze. Lapordiko etxe bat, lehio gorriekin, murriak xuriz eta bi pantaikilan, hemengo etxeak. Eta gero, bi baratze. Baratze haiten da a la frantzez baratzea. Baratzea handi bat da, espelaikin, eginakekin, egigazeko esiak, udako lilia anitz badira hiru urmel. Nahi zuen, Jostanek, bere etxeak dirdiratu urian. Bazuen barko bat hemen, eta maite zuen barkoaren gainean ibiltzea. Jostan perfekzionista da, eta iziarri langilea da. Hainitz liburu irakurtzen du. Baraztea etxearen apaindura da. Ados. Apaindura da. Optika artea iziarri importanta da. Badugu perspektibak, ur Mijaila, badugu ele terraza. Terrazetik dena ikusten dugu, Erosi dilaik lur hori, etzen nola hemen bezala, sasi bat zen. Etzen eta hemen, etzen xelaia guai duzuen bezala. Behartzen dena garbitu, lehundu, etxean iteko. Zenta hemen ez da iduri, goratasunean gira. Mendizka bezala da hemen. Ikusten da errobia azpikaldian, badarrika bat deitzen dena Arraga, eta hor giberaldian baduzu mendiak, Urzuia, Atzamendi, Baigura ikusten dienak. Hots, emankizuna deitu dut Arnaga Enmorostan den paradisua, pentsatzen dugu ala zela. Ala zela. Hara, pasa jauna. Orduan, hau da parke ingelesa. Zuaizti ingelesa. Hemen leku kalme da hori da. Jende gutiago. Hemen, Jostanek bere alde ameslalia erakortzen du. Izadian bezala gira, arbolak
libroak dira, bidea mendian bezala da. Hemen, Rostanek maite du bazterren eta irrubi baialen begiratzea. Bazitin eta duda batzu, egia berda egan, kasik eritasun bezala. Beti beldurtzen utxegitea ez erreusitzea hortako hemen egoiten zen bakarrik. Ez zuen nehor ikusi nahi, hemen baratze hau ilunago da, itzalago, argia sartzen da arratsaletan, ez frantses baratze bezala, beti argitan da, iguzkian, hemen arrunt desberdina da. Hotz, antzerkian bezala, Jean-Kiri, Jean-Ki pleur, negarez ari den Joanes, negarez ari den Joanes, hortan gira, zinez. Edmond Rostondek idatzi eta taularatu Zirano Bergerakekoa eta leglo antzerki arrakastatsuai esker, irabaziriko sekulako diruz Arnaga eraiki zuen. 1878an, Marseillen sortu zen frantzes akademiak ideak, Rosemont Gérardrekin ezkondurik, bi haur ukan zituen, Maurice eta Jean. Familiak, Parise eta Camboren artian denbora partekatuko du. Beatriz Labat, mil esker hemen girerakotz etxe ederuntan Arnagako kontserbatzailea zaitugu. Aipatzen duzu hemen badela dualtasun bat etxea eta kanpoaldearekin, baratzea eta etxea. Zer gaitik dualtasun hori? Edmond Rostand a voulu faire une belle maison dans un beau jardin. Mais au-delà de ça, il a voulu que les deux communiquent ensemble. Le jardin fait partie de la maison. Les grandes fenêtres nous donnent accès aux différents jardins. La terrasse elle-même, c'est une pièce qui est à part entière. C'est un jardin maison. Les décors eux-mêmes sont des jardins. Le décor du grand hall, c'est la fête chez Thérèse qui se déroule dans un grand jardin. Dans la bibliothèque, c'est un jardin mythologique avec des nymphes. Donc l'ensemble de cette maison traduit cette interpénétration entre le jardin et la maison. Erraiten duzu etxe hau idazle etxea dela, zer gaitik ote? C'est une maison d'écrivain parce que d'abord, bien sûr, Edmond Rostand est un écrivain. Mais lorsqu'il crée cette maison, il la crée comme un homme de théâtre. Chacune des pièces ici, c'est presque comme un décor d'un acte. Il met un balcon dans son grand hall avec l'idée de descendre depuis sa chambre pour venir déclamer ses nouvelles poésies aux autres qui sont dessous. Et un grand nombre de personnalités sont venues lui rendre visite. Vous avez Pierre Loti, par exemple, qui est venu à Cambo, à Arnaga. La grande Sarah Bernard, l'actrice principale du 19e siècle, est venue également. Constant Coquelin, qui jouait Chanteclair, est venu, lui, des centaines de fois pour réclamer son rôle. Donc c'est un lieu où la littérature a pu naître, et notamment donc, la pièce Chanteclair, qui a été écrite ici, lorsqu'Edmond Rostand est à Cambo et lorsqu'il l'a fini, il est à Arnaga, c'est un lieu qui transpire vraiment la littérature. Chanteclaren gelan gira, hor dugu beraz nolaz ez Edmond Rostand eta pertsonaiak, ze ederki gaina bezituak, ingurumenak izan du eraginik Chantecler hemen idatzi baitu. Et il s'est inspiré d'une ferme qu'il a vue ici à Cambo pour choisir ses personnages. C'est quand même fou de choisir des animaux, des coqs en plus, enfin, des animaux de basse-cour pour faire une pièce de théâtre. C'est une pièce totalement folle, démesurée. Imaginez, les costumes pesaient 9 kilos, c'était que des vraies plumes, des vrais poils. Donc tout ça est inspiré de ce qu'il a vu ici. Et même dans la description des décors, il veut que ce soit la vallée de la Nive qui soit représentée dans son théâtre. Un vrai amoureux du Pays Basque. Bai, ba... Artistek eginiko margoak eta etxedera. Eta hau, beste saloina kasik literarioa, liburutegia. Komentatu didate, etxea saldu zuten hemen ziren liburu gehienak salduak izan zirela, sakabanotuak eta emeki Arnagako jabe berriek eta kontserbatariek eta biltzen dituzte, erosten dituzte, emeki eta berriz egiten dut. Berreskuratzen ari dira. Bai, ideia polita. Garaian hemen egon zenean idazle handi horrek izan dute zituen
harremanak orduko euskal idazleekin badirudi, naiz eskolegia biziki maite zuen, ez zuela topori egin hemengo idazleekin. Hala dirudi bai ni ere ibili naiz miatzen pixka bat, eta ez dut deus aurkitu, ez bada zera sinpleki bere olerki bat edo non euskal pertsonaia tipiko bat edo laborari bat aipatzen duen, baina laburbiltzeko olerki horrek aipatzen du gerla garaian hemengo laborari bat frontera igorria dena eta permisionia duelarik itzultzen dena eta beti baliatzen duena denbora libre hori azken finean bere etxaldeaz okupatzeko, belarra mozteko eta olerkiko narratzailearekin, beraz Edmond Rostanekin mintzatzen da eta begiak zerura altxatzen ditu, erranez frontean ikusi duenaren ondotik edo bizi izan duenaren ondotik, Frantzia ez zuela uste hainbeste gauza zenik, ez? Eta, ikusten da, olerkia nazionalista da. Bai, militantea. Bai, militantea da, eta gerla garaian sostengatu nahi du bultzada patriotiko frantsesa, eta orduan, erakutsi nahi du nola frantses populakuntza guztia, zera hexagonoaren punta guztietakoak nola elkartzen diren, eta bat egiten duten frontean Frantziaren alde, beraz, azkenean, aberri txipia eta aberri handia nola elkartzen diren garai zail horietan, ez? Zen eta aipatu duzun olerki honetan eta erraiten zenidan betiko topikoak agertzen direla eta ez duela aipatzen ez da euskera edo utxiginiko hitz horren bat da, igual. Bai, pixka bat misteriotsua da, hainbeste urte hemen pasaturik halako zerbait gertatzea, baina aldi berean ere behar bada ezain harrigarria, konduan hartzen balin badugu garai hartako euskal kulturaren egoera, eta behar bada ere sinpleki arrazoi soziologikoak, azken finean, euskal mundua garai hartan hemen iparraldean zer zen nork osatzen zuen hori jende askisumek edo laborari edo elizgizonek eta behar bada Edmond Rostand ibiltzen zen munduetan edo mikrokosmoetan etzegoen euskaldunik edo arrasguti eta beraz komunikazioa etzen erresa. Halako hipotesi bat egin daiteke. Arnaga laukotea entzun dugu, beraz, Bibolinan Aurélia Lambert eta Arnaud Agergarai, zuzeu Olivier Seub, beraz, alton, eta Yves Bouillet violontxeloan. Jakin nahi nuke zergaitik hautatu duzun lehenengo pieza hau erraiten baituzu, Edmond Rostanden unibertsoan, munduan, sartzen garela musika horrekin. Alors, cette pièce que nous avons jouée, qui s'appelle Novelette, c'est une pièce composée par Chaminade, Cécile Chaminade, qui était une amie intime de la famille Rostand. Et cette petite pièce
sans prétention, mais qui apporte un petit côté amical, joyeux, détendu, représente très bien leur, je dirais pas union, mais leur relation. Eta beste oai entzunen dugun obra, lehen munduko gerlari lotua zaio. Montrestan n'a pas pu vraiment s'engager comme il aurait voulu. Il a par contre eu une action très positive ici à Cambo-les-Bains où il s'est engagé pour soigner les blessés de guerre. Et il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait pour l'effort de guerre. En tous les cas, cette pièce qui s'appelle Patrouille, qui est aussi une œuvre de Chaminade, qui a été composée pour piano. Ces œuvres ont été ensuite transcrites pour le quatuor à cordes, avec grand bonheur, on trouve. C'est une évocation de la Première Guerre mondiale. Entzun dugun musika sortak omen zen du gerla handia deitutakoa. Edmond Rostanek zinez jasan zuen gertakari lazgarria sufritu baitzuen bete-betean eta kasik amnistizia ospatu eta hil zen da Lurriota gizona. C'est un événement mondial dans lequel il aurait voulu avoir une part personnelle. Il reçoit un ordre, une convocation, mais il est trop fragile, il est trop âgé pour pouvoir être engagé. Et pour lui, c'est vraiment un drame personnel. Et il va tout faire pour mettre son talent à disposition des poilus. Il va avoir des correspondances très importantes avec des jeunes sur les tranchées. Il va offrir des cabines de douche parce qu'il considère que l'une des pires choses qui puisse arriver, c'est justement d'être totalement embourbé sur le front. Et il va... c'est vrai que c'est un vrai désespoir pour lui. On sent que c'est profond. Et à la fin de la guerre, donc, il va partir pour fêter l'armistice et il va tomber gravement malade puisqu'il va en mourir. Il attrape la grippe espagnole. Mais on a le sentiment qu'au fond, il n'avait pas vraiment envie de survivre à cette guerre. Pour lui, c'est la fin d'un monde, et c'est vrai quelque part. Cette guerre, c'est la fin du 19e siècle, et lui, c'est un homme du 19e. On ne voit même pas comment il se serait projeté dans ce monde nouveau. Hain gazte hil zen da, 50 urte besterik ez ditula, gizon ikaragarria da, garaian ospe handikoa, herrikoia, eta orainik ere zerbait gelditzen da hemen, Cambon. Je pense que la marque d'Edmond Rostand est totalement imprégnée dans ce lieu ici qui est Arnaga. C'est un lieu qu'il a voulu, qu'il a créé. Lorsqu'on se promène dans ce lieu, on a l'impression qu'Edmond Rostand va sortir derrière une porte. Et au-delà de ça, la ville de Cambo-les-Bains même est très imprégnée. Il y a beaucoup de lieux dans lesquels il a vécu, qu'il a participé à créer. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, une partie des gens qui viennent à Cambo, c'est aussi parce qu'ils veulent venir voir Arnaga. Oai, salto bat eginen dugu, iluntzean, kasik, zea, parkez bestalderat, Roxanekin biltzeko euskaraz eta ze omenaldi edera, euskaraz eginak izan baita bertso bat, Cyrano de Bergerakena. Lore zimelduak, paisaien ondamendia, bomba zuloak, bala inpaktuak, abandonatutako gorputzak. Nire ustez, gure goibeldura adierazteko momentu egokia da. Gerra betean geunden, eta muskiltzen ikusitezken lore bakarrak ilarriak apaintzen zituztenak ziren. Gerra ikaragarria da benetan.
gerra eriotza da. Gerra gorrotoa da. Gerra beldurra da. Gerra negarmalkoen isuri amaigabea da. Gerra arrabotsa da. Gerrak, hainbesteko zarata eragiten duenez, gerra egiten dutenak osoki gorrak bilakatzen dira. Negar egiten duten umeak ere ez dituzte entzuten. Erauntxiak Zirano eta Kristian irentsi zituen. Roxanak berriz, bere balkoian jarraitzen zuen. Urrunean agerzitekeen seinale txikienaren zain. Ziranok eta Kristianek gerraren amaiera arte irango zuten itxaropenarekin. Une horretan, Roxanaren soineko gorriak bere dizdira osoa galdu zuela zirudien. Esker benetan, Barbara. Eskerrik asko. Oso tekstu polita da, euskeratua, haurentzako. Bai? Ez da gaizki, esan nahi dut, zer dela eta zer gaitik auto hori? Berez proiektu hau frantsesez hasi zen, Etxoen Kasa konpainiarekin, 2014an, usten dute hasi ziala frantsesezko bertsioa prestatzen, eta berez historia dator, denok ezagutzen dugu Ziranoren historioa, baina adaptazio bat egin zuten, liburu hau egin zuten Time Markletan, idazlariak, eta Rebeka Dotgemer da ilustratzaileak egiten dituen emakumea. Oso poltak dira, da, ja, Bai, mundu bat. sartzen dizu bai Ziranoren mundu horretan, ez? Eta orain dela pare bat urte, hasi ginen egin zuten ere audizio bat, euskarazko taldea sortzeko, eta hantxe sartu nintzen ni beraiekin. Eta adaptazio polita interesgarria, zen eta beste mundu batetan ere kokatzen baita. Hori da, Japonen. Hora. Bai, kasu honetan, Zirano, De Guiche eta Christian, 3 samurai dira, eta Roxana geixa bat. Historia berdina da, baina hori, beste mundu batean kokatzen da, eta samuraiak eta geixaren, bazakin nola esan, berezitasun horiek jartzen ditugu estenan, ez? Adibidez, Ziranorekin nik ikusi nuenean proiektu hau egiten zeundela, eta benetan oso polita da egiten dutena. Eta horrelako historia bat aurrei zuzenduta, eta horrelako gaiak ez ikutuz, maitasuna, gerra, iruditzen zait oso garrantzitsua dela beraientzat. Eta gaina euskararen edertasuna, finezia, oso polita, berehala sartzen gera, benetan egia. Txomin Urrizak egin du, itzulpena, eta bai, oso polita da. Eta gero, hizkuntza bakoitzak ematen duen erritmoa edo ez, berezitasunak, ez? Eta euskararen kasuan, entzun dugu nola entzuten dan, ez? Nola berezitasun hori. Euskararen musika, zuri esker, beraz Goresmenak, mil esker ere bai, Goresmenak Txomini nola zez, eta benetan eskertzen dut konpainia Etxoen Kasak egin duen urratsa gure ganat etortzeko, eta hain zuzen ere hemen Zirano berezi honen zera emaitea. Orain bukatuko dugu gure saioa, egunkoa, musika, beste musika sorta batekin, Arnaga deitu sokal laukoteak eskaintzen baitiku azken pieza bat. Benetan, mila esker Arnagako sendiari, familiari, laster ikusiko dugulakoan nago, anartean ongi bizi, izanuntza, adio!